अस्सलाम वालेकुम। ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड, अल्फ़ा आर ब्यूटिन, ये ऐसे इंग्रेडिएंट है जो मेरी हर बहन यूज़ करना चाहती है, क्योंकि सब मेरी बहनों को ये बात तो अच्छे से समझ आ चुकी है कि यही वो कारआमद और ख़ूबसूरत इंग्रेडिएंट हैं जो हमें भी खूबसूरत बना देंगे। लेकिन मेरी बहनें ये ले नहीं पाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। ब्रांडेड ले तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, और लोकल पे मेरी प्यारी बहनें ट्रस्ट नहीं करती कि आया ये ख़रीदने चाहिए और नहीं कि फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे। तो जी आपकी इस परेशानी का ही सल्यूशन मैं लेकर आई हूँ कि चीज़ भी चाहिए और सस्ती भी चाहिए, और रिज़ल्ट तो 100% चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे सस्ती चीज़ अगर आपको मिल जाए और ये सारे इंग्रेडिएंट, ये सारे सीरम्स, क्रीम्स आपको मिल जाएं इतने सस्ते दामों में, तो अपनी इस बहन का नाम आके चेंज कर जाना। तो जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूँगी कि किन किन मेरी बहनों ने ये स्किन किट की प्रोडक्ट्स बाय की हैं। ये जी मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। ये देखिए जी, अभी मेरा पार्सल कल ही वसूल मुझे हुआ था, तो मुझसे रहा नहीं गया, ये मैंने ओपन किया हुआ है। बट मैंने अपनी बहनों को ना दोबारा से दिखाने के लिए तो मैंने इसमें ये चीज़ें डाली हैं। ये इस तरह की पैकिंग में, अंदर इन पैकिंग के अंदर ना सेफ़ बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें आई हैं। कोई मेरी प्रोडक्ट ज़ाया नहीं हुई पड़ी थी, ख़राब नहीं थी। जो चीज़ मंगाई थी एग्जिस्ट हो ही आई अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मुझे ये ब्रांड से चाहत हो गई है, और इसकी चीज़ें मैंने अब आपको दिखाना स्टार्ट करनी है जी। तो इस पैकेट में क्या क्या मैजिक चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, आप यकीन करें सरप्राइज़ हो जाएंगी। बहुत इंजॉय करने वाली है मेरी इस वीडियो को। उससे पहले गाइज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखा करें और समझा करें, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। हर चैनल पर आपको कुछ ना कुछ बताया जाता है, लेकिन यकीन करें जो मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ेंगी ना, इंशाल्लाह कभी वो घाटे में नहीं जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो अब मेरी प्यारी प्यारी बहनों से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो जी इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं ताकि चीज़ें निकालने की जगह बने। तो जी सबसे पहले ये 2 ट्यूबें निकल आई हैं, तो बताती हूँ ये क्या है। ये मैंने मंगाया था इनका ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। आपको पता है मॉइस्चराइज़र स्किन के लिए बहुत मस्ट चीज़ है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, संडे हो मंडे, रोज़ लगाओ सनस्क्रीन। तो जी सनस्क्रीन मुझे चाहिए थी। मेरी ऑयली स्किन है, हर वक्त जो भी सनस्क्रीन मैं लगाती हूँ ना ऑयल प्रोड्यूस कर देती है बहुत ज़्यादा, और इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कोई सनस्क्रीन यूज़ करूँ। तो इसीलिए जी मैंने ये इनकी सनस्क्रीन इनका मैंने ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मंगवाया है। तो ये जी निकला है इनका ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ये देखिए, इनको रखते जाते हैं हम साथ साथ। ये जी मैंने इनकी अल्फ़ा आर ब्यूटन स्किन ब्राइटनिंग वाइटनिंग क्रीम। तो जी देखिए अब इसमें से और क्या मैजिकल चीज़ें निकलती हैं। तो जी ये देखिए, नायासिनामाइड सीरम अच्छी खासी क्वांटिटी में, इतनी लो प्राइस में, यकीन करें गाइस अच्छी खासी क्वांटिटी उन्होंने माशाल्लाह प्रोवाइड की है। तो ये देखिए जी सैलिसिलिक एसिड, ओके ये देखिए जी। एंड द लास्ट थिंग, मैंने इनकी 5 प्रोडक्ट्स बाय की थी। तो ये देखिए जी इनकी लास्ट प्रोडक्ट है जी ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने इनकी मंगवाई थी गाइज़। अब ये देख लें, यहाँ पे आप भी स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन मेरी बहनों ने ये चीज़ें ऑलरेडी मंगवा के यूज़ की हुई हैं वो मेरे साथ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस और कितने में मंगवाई हैं ये सब चीज़ें ज़रूर मुझसे ना शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। तो जी ये वो 5 बेहतरीन चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम अपनी स्किन केयर में शुरू कर देते हैं ना, तो यकीन करें हमारी स्किन वाइटर ब्राइटर, स्किन अनइवन टोन स्किन हो जाती है, स्किन में टेक्सचर स्किन का जौन सा है बेहतर होता है, उसके अलावा सबसे बढ़कर ग्लोइंग और फ्रेश स्किन हो जाती है। तो जी ये सस्ते से इंग्रेडिएंट, ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी हैं, बट ये है कि ये एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन ये स्किन किट ने हमें सेल लगाई है। तो अब आप इस सेल से फ़ायदा, मैंने तो उठा लिया, आप भी जाएँ जल्दी जल्दी जाके फ़ायदा उठाएँ, और जिन मेरी बहनों ने फ़ायदा उठा लिया है तो मुझे ज़रूर ये ना अपना रिव्यू शेयर करें। तो जी अभी तो ये मैंने ऑर्डर मंगवाया है, और इंशाल्लाह अब मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। यानी कि इन सारी चीज़ों को अपनी एक स्किन किट ये मैंने मंगाई है अपने लिए, कंप्लीट स्किन किट, यानी कि जिसमें मेरी वाइटनिंग ब्राइटनिंग हर मसले का सल्यूशन मैंने ये 5 चीज़ों में मंगवा लिया। और यही चीज़ें मेन बेसिक चीज़ें यही होती हैं हमारी स्किन के लिए ज़रूरी, ठीक है ना। एक रेटिनॉल क्रीम और थी इनकी, वो भी है, वो मेरी अभी पेंडिंग में, इंशाल्लाह कल तक वो भी आ जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह मैं विद इन 2 वीक्स में इसको यूज़ करती हूँ, उसके बाद आके ना मैं आपके साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको एक एक चीज़ पर ना अलग से डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँगी, कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए है और कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, दिन में करनी है, रात में करनी है, और किस तरह से यूज़ करनी है, हफ्ते में कितनी बार यूज़ करनी
کرنی ہے, کتنی اماؤنٹ میں یوز کرنی ہے, کس طرح سے یوز کرنی ہے, کیونکہ میری پیاری بہنوں ساری گیم جون سی ہے نا وہ پروڈکٹ پر نہیں ہوتی, آدھی گیم پروڈکٹ کے یوز پر بھی ٹکی ہوتی ہے. جو میری پیاری بہنیں اچھی سے اچھی چیزیں لے لیتی ہیں لیکن وہ غلط طریقے سے استعمال کر کے اور پھر وہ کلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ اس نے تو یہ نقصان دیا اور اس نے تو وہ نقصان دیا. تو جی ویڈیو میری لمبی ہو جاتی ہے. بہرکیف میں اس ویڈیو کو شارٹ کرتی ہوں. ود ان میں آپ کو 2 ویکس میں اس کے ریزلٹس انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی, ایک ایک چیز کے الگ الگ سے بتاؤں گی. لیکن نا میں نے جس میری سسٹر نے یہ چیزیں منگائی تھی اس کے چہرے کو دیکھ کے امپریس ہو کے اتنا اس کی اسکن پہ ماشاءاللہ کلیئر ویزیبل رزلٹ نظر آ رہا تھا کہ میں نے اسے پوچھا تم کچھ تو یوز کر رہی ہے, تو وہ بھی بہت اچھی تھی. میری ان بہنوں کی طرح نہیں تھی جو کہتی ہیں کہ بھئی نہیں میں تو کچھ نہیں لگاتی. اس نے صاف کہا کہ میں نے ایسے ایسے ڈیل دیکھی تھی اور وہ بڑی اچھی مجھے لگی. تو میں نے کہا اگر چیز نہیں صحیح بھی ہوتی ہے تو کوئی نہیں, پیسے دکھیں گے نہیں, یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں. تو میں نے بھی یہی سوچ کے میں نے کہا اچھا کہتی, لیکن وہ تو اچھی نکل آئی. اب ہر بندہ مجھ سے پوچھا تم کیا لگا رہی ہو, تو یعنی کہ رزلٹ اچھا ہے, تو مجھے رزلٹ ملا ہے تو لوگ نوٹس کر رہے ہیں نا. تو بس جی اس کی اسکن کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا, تو میں نے بھی یہ منگا لیا جی. تو اب میں یوز کروں گی انشاءاللہ 2 ویکس میں آپ کے ساتھ ان کے میں ریویو شیئر کروں گی. تو جی سیلیسلک ایسڈ تو میں نے رات میں یوز بھی کیا تھا, یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ لیکن یہ ڈیلی نہیں یوز کرنا ہوتا, اور یہ ہفتے میں کس دن اور کون سے دن اور کس ٹائم یوز کرنا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. تو جو میری بہنیں انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھ سے ضرور کمنٹ میں مجھ سے سوال کریں, مجھ سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سی چیز کی پہلے میں ویڈیو بناؤں, کس چیز کے بارے میں آپ ڈیٹیل جاننا چاہتی ہیں, آپ جاننا چاہتی ہیں کون سی چیز آپ خریدنا چاہتی ہیں, کیا آپ کو چاہیے, کیا آپ کی نیڈ ہے اسکن کی, کون سی اسکن پہ کون سی چیز منگوانی ہے, کس کو یہ ساری چیزیں منگانی ہے یا پھر 1-2 ان میں سے منگوا لیں تو بھی ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کی پرائس بھی آپ کومنٹ میں مجھ سے گیس کریں گائز یہ کتنے کی ہوں گی. اچھا گائز میں آپ کو نا ایک ٹاسک دیتی ہوں اور بڑے مزے کا ٹاسک ہے یہ. میں آپ کا IQ لیول ٹیسٹ چیک کرتی ہوں, ٹیسٹ لیتی ہوں IQ لیول کا آپ کے کا, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے گیس کرو کومنٹ میں کہ یہ 5 چیزیں مجھے کتنے میں پڑی ہوں گی. یقین کریں گائز میں نا گارنٹی کہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ زیادہ ہی بتائیں گے, یہ اتنی سستی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو 5 چیزیں ہیں آخر کو. گلائکولک ایسڈ ہے, سیلیسلک ہے, نایاسینیمائڈ ہے, الفا آربیوٹن نائٹ کریم ہے اور پھر موئسچرائزر. تو گیس کریں گائز اور کومنٹ ضرور کریں کہ مجھے ان کی پرائس بتائیں لازمی. میں آپ کا IQ لیول ٹیسٹ کرتی ہوں, پھر انشاءاللہ میں آپ کو نا اس کی ایگزیکٹ پرائس بتاؤں گی. پہلے میں ذرا آپ کے تو IQ لیول کو چیک کروں کہ آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں. مزے کی گیم ہے یہ, ہم کھیلتے ہیں. چلو جی آپ بتاؤ, کومنٹ میں آ کے کومنٹ کرو کہ بھئی یہ کتنے تک کی ہو سکتی ہیں. تو جی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا. ایسے ہی میں آپ کے لیے انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی مزید انشاءاللہ تعالیٰ. تو جی آپ کے ساتھ یہ میری ویڈیو اتنی ہی تھی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں.